यू गॉड ब्लेस यू प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु आसंतु आजिर प्रसंग निकट को जीवा आजिर प्रसंगटी यही प्रकार अटे धैर्य धरिबा शिखिबा कौन शिखिबा आमे धैर्य धरिबा पाई आमे शिखिबार अछि आमे एई प्रकार गोटे समय रे आमे वास करूछु जे कहा पाखरे धैर्य नहीं समस्ते धैर्य हरा हो जाइछन्ति से माने धैर्य केते आवश्यक रही आमानकर ख्रिस्टियान जीवन होसी गोटे धैर्यर जीवन अटे बिना धैर्य रे आमे प्रभुंक सहित आमे चली परिबा नहीं जने प्रभुंक दास कहिले धैर्य गोटे पिता गछ धैर्य गोटे पिता गछ मात्र सेठी मिठा फल हुए प्रिय माने आमे धैर्य धरिबाटा आमे शिखिबाकू पड़िबो मो पाखरे मध्य धैर्यर कम अच्छी आपण पाखरे मध्य धैर्यर कम अच्छी आमे धैर्य धरिबाकू शिखिबाकू पड़िबो आमे धैर्य धरिबा ताहाले आमे मिठा मिठा फल गुड़िक आमे पाई परिबा प्रभुंकर गौरव हो कारण देखंतु आपण राताराती बड़ लोक हो पारिबे नहीं राताराती आपण सफल हो पारिबे नहीं राताराती आपण बिल्डिंग बांधी दी पारिबे नहीं आपण को धैर्यर आवश्यक रही प्रिय माने मो माँ को ना हला धैर्यमणि से बसीचंती एठी हला बहुत तांकर ना जेंती धैर्यमणि से प्रकार धैर्य आ बाबा को ना हला ईश्वर मु सब बेले कहे ईश्वरଙ୍କ सहित रहिबार अछि ताहाले हमकु धैर्य धरिबाकू पड़िबो बिना धैर्य रे आम ईश्वरଙ୍କ सहित आम रही परिबा नहीं ख्रिस्टियान जीवन गोटे धैर्य धरिबार जीवन अधैर्यर जीवन नहीं आम धैर्य धरी आम प्रभुंक सहित आमको चलवाक पड़ो प्रति क्षेत्र में आमको धैर्यर आवश्यक रही प्रभु आमको दया करंतु आउ प्रभु अनुग्रह करंतु जहाद्वारा कि आम धैर्य आम धरी परिबा देखंतु अनेक जन अछंती से माने टिके धैर्य धरी पारु नाहंती झील मैंने अच्छा से माने टिके जो धैर्य धरी थांते ताहाले गोटे भल पुओ सहित बाहाई पारि थांते आ पुओ माने मध्य टिके धैर्य धरी थांते ताहाले गोटे भल झील सहित बाहाई थांते से माने देखुचंती हमर समय धीरे धीरे बढ़ी गलानी आ हमकु केही बाहा हेबे कि नहीं जो समय रे ठिया होचंती मिरर आगरे से मानकर स्किन टा टिके टाइट टू धीरे धीरे टिके टिके रिंकल आइबाक लागला बेले लोक माने कहउचंती होइलो तोर बयस एते गढ़ी गलानी तोर आर बाहागर ही पारिबो कि तू कौन केते बुढ़ी हेले बाहा हेबो तू एई प्रकार कथा कहिले से माने लोक मानकर कथा रे पड़ी आर सहित पळै जाउचंती तार सहित पळै जाउचंती प्रभुंकर समय को अपेक्षा करू नाहंती प्रभुंकर समय को जदि आमे अपेक्षा करिबा ताहाले आमे गोटे भलो जीवन साथी आमे पाई परिबा अनेक जन कांदुचंती सुनिथिबे सेई साही रे गोटे बहुत भलो झियो अछि बोली कि लोक माने खोजी कि ना आसीबे से साही रे गोटे भलो झियो अछि आ तांको सहित हमर पुअर बाहागर करिवा पाई चाहूचु झियो थिला पळेला का सहित टिके जोगी पारले नहीं आउ प्रस्ताव आइबो कि आइबो नहीं एटा से माने आउ धैर्य धरी कि रही पारले नहीं प्रिय माने आपण जदि उत्तम गृहिणी हेबार अछि राताराती ही जाई परिबे नहीं आपण को धैर्यर आवश्यक रही गोटे उत्तम सेवा कार्य करिबार अछि ताहाले राताराती आपण उत्तम सेवा कार्य सेवक हो पारिबे नहीं अनेक समय रे गोटे प्रभुंकर सेवक माने पुलपिट रे ठिया है कि ना जो समय वाक्य प्रचार करूचंती तळे बसितिबा अनेक जूनियर भाई भूणी माने देखुचंती आ देखला परे से माने आश्चर्य हो जाउचंती ओ से प्रभुंकर दास एते भयंकर प्रचार करूचंती मु मध्य सेमती प्रचार कर देबी एटा राताराती ही जीव नहीं सही प्रभुंक दास माने केते उपवास प्रार्थना कले केते प्रार्थना कले केते प्रकार परिस्थिति मध्य देकिना गला परे आज से माने गोटे उत्तम सेवक भाव रे उत्तम वक्ता भाव रे प्रभु तांको व्यवहार करूचंती अनेक समय बड़ बड़ स्टेज गुडी करे बड़ बड़ वक्ता मानकु आमे देखि दउ आ कहि दउ तांको ठारु तू मु भलो वाक्य प्रचार करूची तांको ठारु तो मते बहुत ज्ञान अछि मते के डाकु नांती मते के व्यवहार करू नांती से एते किंती व्यवहार हे जाउचंती केंती होउचंती धैर्य धरी प्रभुंको पाद तळे बसिले से बानी धैर्य धरी प्रभुंकर अपेक्षा कले जहा द्वारा कि आज प्रभु से ऊपर को उठे आपण को कहवा चाहिए आपण धैर्य हरा हुंतु नहीं आपण धैर्य हरा हेबे ताहाले आपण पड़ी जिबे प्रभुंकर समय को आमको अपेक्षा करने को पड़ो प्रिय माने से एटा एमती नहीं आपणकर देह खराब अच्छे अनेक जन प्रार्थना अनुरोध आमको दियंती आ कहती आज्ञा प्रार्थना कल आज्ञा किछि हला नहीं
এটা কোন সাଙ୍ଗে চুটকি বজ বজ হয়ে না কোন এটা আমি কিছু গোটে সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে করেদেবু এমনি করেদেলা পরে সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে কোন হয়ে কি এটা ইনস্টান্ট এটা সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে ইয়াড়ে সুইচ মারু মারু সিয়াড়ু গরম কফি বাহারলা পরে এটা সেমতি কি এটা সেমতি হুয়ে নাই আমাকে ধৈর্যর আবশ্যক রয়েছে ধৈর্য নিহাতি দরকার মো জেজেবাপা অছন্তি তাଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଔଷଧ ନେଇକିନା ଦେବ ସେ ଖାଇବେ ଖାଉ ଖାଉ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ କି ଔଷଧ ଆଣିଦେଲୁ ରେ କାଟୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିବେ ବୋଲେ ଖାଉ ଖାଉ କିଛି ହେଇଯିବ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦୁଇଟା ଔଷଧ ଖାଉ ଖାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହେଇ ହେବ ନାହିଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ବଦଳୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଦଳି ଯିବେ କି এটা কোণ হয়েছে এটা প্রেসার কুকরে বসাইকিনা গোটে সিটি মারু মারু সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে হয়েযিব এইটা ভাবুଛନ୍ତି না কোণ এটা সেমতি হুয়ে নাই আমাকে ধৈর্য ধরিবার শিখিবার অছি আমମାନଙ୍କର পরমেশ্বর ଆମକୁ ତାହା ଶିଖାନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ପିତା ଗଛ ମାତ୍ର ସେଠି ମିଠା ଫଳ ହୁଏ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ପାଳକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ମିଟର ରିଡିଂ କାମ କରନ୍ତି ସେ ଆଉ ସେ ମିଟର ରିଡିଂ କାମରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦରମା ମିଳୁଥିଲା ସେ ମତେ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଏ କାମ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ ଏତେ ଦିନ କାମ କଲ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ସେ ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆଜି ମୋର ଯେତିକି ଦରମା ପାଉଥିଲି ତାର ଡବଲ ଟ୍ରିପଲ ଦରମା ମୋତେ ଏବେ ମିଳୁଛି ଏବେ ଯଦି ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ ଜବ୍ଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କେ ଆଜି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତେ ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦରମା ବୋଲି ବହୁତ ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ସେ ଜବ୍ କୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜବ୍ ଗଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଜବ୍ରେ ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ି ଯାଉଛି ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଇଟା ସୁପ୍ ନାହିଁ ଚାଉମିନ ନାହିଁ ଯାଉଛି ଠିଆ ହଉ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଏଇଟା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଆଣିକିନା ହାତରେ ଧରେଇ ଦେବେ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଆମେ ତାହେଲେ ଆମେ କାଟିପାରିବା ଆମେ ବୋଲୁ ବୋଲୁ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଜୀବନ ଅଟେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସିଂହାସନରେ ବସିକିନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଆ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ଛୁଆ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 9 ମାସ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଣ୍ଡା ଦଉ ଦଉ ସେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ବାହାରି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇକିନା ଆମେ ଉଷ୍ମାଇଲା ପରେ ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଛୁଆ ବାହାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ କିଛି ନଥିବ ସେ ଭିତରେ ଆମଲେଟ୍ ଏକା ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ମଞ୍ଜି ପକଉ ପକଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ ମଞ୍ଜି ପକେଇକିନା ସାର ଦେଇ ଖତ ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ ଜଗିବାର ଅଛି ଗଛ ବଢ଼ିଲେ ତା ପଛେ ଯାଇକିନା ଆମକୁ ଫଳ ଦେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏତିକି ମନେ ରଖେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ମିଳୁନାହିଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକ 40 ଗୀତର ଏକ ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକ 40 ଗୀତର ଏକ ପଦ ପଢ଼ିବେ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କଲି ଏଟାକୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ପଦାକୁ ଯାଉ ଯାଉ କ'ଣ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମ ଲୋନ୍ ହେଇଗଲା ତୁମ ଲୋନ୍ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ କି ଏଇଟା ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ପଦାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ତୁମର ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁନଥିଲା ଗୁବିକିନା ପଳାଇ ଆସିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ ବନ୍ଧିଆ ଲୋକ ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଗର୍ଭ ଫିଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୁଏ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ସେ ଗୀତରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଗୀତ ସଂଗୀତା 40 ହେଲା ଗୀତ ସଂଗୀତା 40 ଗୀତ ତାହାର ଏକ ପଦ 40 ସାମ୍ 40 verse 1 ରେ ଲେଖାଗଲା ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କଲି ଏଇଟା ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଉପବାସ କରୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଅପେକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ସେମାନେ ଜଗି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ
झील मैंने अपेक्षा करें पुओ मैंने अपेक्षा करें माँ बापा मैंने अपेक्षा करें प्रिय माने आमको अपेक्षा करवाटा शिखिबार अच्छी आपण प्रार्थना करू करू सांगे सांगे उत्तर पळै आसे नहीं एटा एमती सांगे इंस्टांट हुए नहीं एटा आमको धैर्य धरी अपेक्षा करने को पड़ो अच्छी रोग अच्छी कौन रोग को एमती चुटकी बजाई कि सुस्थ हो जाए कि प्रार्थना चली धीरे धीरे परमेश्वर काम करुँच आपण जीवन में धीरे धीरे सुस्थता चली जो कहगला नामान को कहगला नामान तुम्हें जाओ आ तुम्हें जर्दन नदी में 7 थर तुम्हें कौन कर निजक बुड़ाओ 7 थर जदि तुम्हें निजक बुड़ेब ताहले तुम्हें सुस्थ हो पार नामान गला थरे बुड़ेला सुस्थ है किसी हेला नहीं से सुस्थ है नहीं 2 थर बुड़ेला सुस्थ है नहीं 3 थर डुबकी मारुछंती सुस्थ हेउ नाहंती यार अर्थ परमेश्वर तुनी अच्छा कि परमेश्वर काम कर 3 थर मु बुड़ेली बुड़िली हेला नहीं जो 6 थर बुड़ला परे से जदि से नदी जर्दन नदी बाहर पड़े जाते आज जाए से सुस्थ हो पारि न थांते मात्र से 6 थर डुबकी मारला परे मध्य आउ गोटे थर 7 थर जिते से डुबकी मारी से ऊपर उठी से संपूर्ण भाव में सुस्थ हो जाती प्रभुंकर गौरव प्रिय माने तांकर शरीर सब चमड़ा गुड़िक गोटे छोट गोटे कोमल शिशुर चमड़ा परी चारिआड़ चमड़ा हो जाऊँगी देह सारा कुष्ठ रोग पूज गंधु थिला सही नामान कुष्टी से धैर्य धरला गोटे थर डुबकी 2 थर डुबकी 3 थर डुबकी हेला नहीं मात्र जो समय से 7 थर पानी रे बुड़ीकिना उठला परे से संपूर्ण भाव में सुस्थ हो जाइछंती धैर्य धरिबा को पड़िबो कहबा पई चाहे आपण धैर्य धरंतु धैर्य धरिबाटा आमान को क्रिश्चियन रो स्वभाव आमानकर परमेश्वर मध्य से धैर्यशील परमेश्वर गोटे पद पढ़ंतु रोमियो 15 अध्याय 5 पद रोमियो 15 अध्याय 5 पद धैर्य और सांत्वनादाता ईश्वर आमर परमेश्वर केमिति ईश्वर से धैर्य धरिबा ईश्वर तांको पाखरे धैर्य रही प्रचुर परिमाण धैर्य मु कहबा पई चाहे मु 23 वर्ष बयस रे परित्राण पाइली 23 वर्ष जाए मोर जीवन कदर्य जीवन थिला दुष्टता जीवन थिला विभिन्न प्रकार मंद कथारे मोर जीवन को मु बिताउथिली 23 वर्ष जाए परमेश्वर मते धैर्य धरिबारु ता पछे मु परित्राण पाइली एबे मु प्रभुंको पछरे चालुची प्रभुंकर महिमा करूची प्रिय माने आजी आपनकु मध्य परमेश्वर केते वर्ष धैर्य धरला परे आपण जाई बदलले कार गोटे साक्ष्य सुनि देबे मु एमिति प्रार्थना कली एमिति सुस्थ हो गला मु एमिति प्रार्थना कली मोर स्वामी एमिति परिवर्तन हो गला मु एमिति प्रार्थना कली मोर लोन एमिति क्लियर हो गला एई प्रकार कथा गुडी को सब जगह रे हुए नहीं आमर परमेश्वर से धैर्यर परमेश्वर से आमको धैर्य शिखाउचंती आमको धैर्य धरिबा को शिखिबा को पड़िबो आमको एटा सांगे सांगे ही जीवा विषय नुहे आमर परमेश्वर लिखा गला जे धैर्यर परमेश्वर आमे कहियो मु मध्य गोटे धैर्यर विश्वासी मो पाखरे पेशेंस अछि पेशेंस आम पाखरे धैर्य रहिबार अछि धैर्य द्वारा आम स्वामी को लाभ करि परिबा धैर्य द्वारा आम पुओ झियो को आम लाभ करि परिबा प्रार्थना करिबाटा बंद करंतु नहीं दाऊद कहउचंती मु धैर्य धरी सदा प्रभुंकर अपेक्षा कली प्रिय माँ माने भौणी माने भाई माने अंकल आंटी समस्त को मु कहबा पई चाहे आपण टिके अपेक्षा करंतु टिके धैर्य धरंतु आपण हताश निराश हो जातु नहीं मन इच्छा काम गुड़िक कर दिंतु नहीं प्रभुंकर समय अपेक्षा करंतु प्रिय माने अब्राहम 25 वर्ष धैर्य धरिक अपेक्षा कले 75 वर्ष बयस रे परमेश्वर अब्राहम को डाकिले कहले हे अब्राहम आम्भे तुम ठारू गोटे महती बलवती गोष्ठी बाहर करिबा मात्र गोटे मध्य छुआ नहीं तांकर मात्र से 25 वर्ष अपेक्षा कला परे तांकु गोटे छुआ प्रभु दउछंती धैर्य से धरिले प्रिय माने आज कहिबा पाई चाहे आमको धैर्य धरिबा को पड़िबो आमको जो धैर्य धरिबा आमे ताहाले परमेश्वर आमर प्रार्थनार उत्तर देबे गीत संगीता 40 रे करे पढुचु मु धैर्य धरी सदा प्रभुंकर अपेक्षा कली पढंतु पुनी से मनोजोग करी मोहर काकर्ती सुनिले प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर गौरव हो प्रिय माने से मन को जोग करी प्रार्थना उपरे प्रार्थना मु करूथिली निरंतर प्रार्थना माने कोन प्रार्थना करी चलिबा प्रार्थना करिबाटा बंद करंतु ने प्रभु को कहू थांतु धैर्य धरंतु प्रभु को कहंतु धैर्य धरंतु प्रभु को कहंतु
ଜଣେ ମତେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମ ପରିବାରର ଅଶାନ୍ତି କାହିଁକି ଦୂର ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ମିଶି ପାରୁନାହୁଁ, କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଟିକେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଟିକେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କଲି, ପୁଣି ସେ ମନୋଯୋଗ କରି ମୋର କାକୁକ୍ତିକୁ ଶୁଣିଲେ। ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତରୁ ଓ ଦୋହଲା କାଦୁଅରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗାତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଦୋହଲା କାଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, କାଲିକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ପରଦିନକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦୌଲା କାଦରୁ, ସେ ଦଲଦଲରୁ, ସେ କିଚଡ଼ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଉଠେଇବାଟା ଉଠେଇବେ ପ୍ରିୟମାନେ। ଖାଲି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିନା ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର କାମ ହେଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ମହାନ କାମ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ସେହି ସମୟରେ ଆମ ସାହିରେ କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଟକୁ କିଏ ଆସିନଥିଲେ, ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବଦଳାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବେ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ଆଜି ଆମର ପରିବାରର, ଆମ ସାହିର ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କେମିତି ହେଲା? ଯେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ଉପବାସ କରିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର କୋଉ ଗୋଟେ ଖଟିଆରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେକାରେ ଯାଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପବାସ ବେକାରେ ଯାଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ବାଇବଲ ରିଡିଂ ବେପାର ଯାଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ବେପାର ଯାଉନାହିଁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ନାହିଁ, ସେ କାମ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଆଜି ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସିବାର ସମୟ ହେଲାଣି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନକୁ ଜିରୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଏତେ ବର୍ଷ ଡାକିଲେ ଆପଣ, ଆଜି ଆପଣ ହାଲିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ ନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ସେ ଡାକିଲେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କଲି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 40:31 ପଦରୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକର ସେଇ ପଦଟା। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା କରୁନୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା କରୁ ଆମେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବୁ। ଆମେ ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେଖା, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ 30 ପଦରୁ ପଢ଼ିବା। ତରୁଣ ମାନେ ହେ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଶ୍ରାନ୍ତ ହଁ, ହେବେ। ତରୁଣ ମାନେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଡେଇଁବେ ଡେଇଁବେ ଡେଇଁବେ, ତା ପଛେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ? କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଲେଖାଯାଉଛି ଯିଶାୟା 40:31-30 ପଦ ପଢ଼ିବା। ଯିଶାୟା 40:31-30। ତରୁଣ ମାନେ ହେ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆରେ ଆଗ କି ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଛି, ଏତେ ସେ ଡେଉଁଛି, ଏତେ କୁଦୁଛି, ଏତେ ଧାଉଁଛି ସେ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆରେ ଆସିକିନା ବେଶୀ ଡେଉଁଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ପୁଣି ଯୁବକମାନେ ନିତାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବେ। ଯୁବାମାନେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯିବେ, ଯୁବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯିବେ। ତରୁଣମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବେ, ଯୁବାମାନେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯିବେ, ମାତ୍ର ନ ପଡ଼ିବା ଲୋକ, ନ କ୍ଳାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହେବା ଲୋକ କିଏ? 31 ପଦରେ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରିୟମାନେ, କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ତୁମେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କଲେ,
जोसेफ प्रभुंकर अपेक्षा कले, दाऊद प्रभुंकर अपेक्षा कले, से माने झाउली गले नहीं, से माने नुआ नुआ बल पाउचंती, स्ट्रेंथ पाउचंती, से माने आगो को बढ़ुचंती प्रभुंकर गौरव हो। जो माने सदा प्रभुंकर अपेक्षा करंती आज प्रार्थना रे तांकर अपेक्षा करंतु, कौन सी लोकंकर अपेक्षा करंतु नहीं, आपण उपवास रे तांकर अपेक्षा करंतु। धैर्य दरकार हमको, प्रभुंकर अपेक्षा करबा हमर परमेश्वर से आमानकु धैर्य द्वारा से कढ़े नउचंती। प्रिय माने आपण अनेक लोकंकर अपेक्षा करिसंती, से मोर चाकरी कर देबो। अनेक लोक आपण पैसा देले कि नहीं, पैसा देले से जगले ताकू आउ से आपनकर फोन उठाउ नहीं, आपण को तांको घर को गले देखा जाऊ नाहंती, आपण को लक्ष लक्ष टंका खाई देई कि ना घरे बसिचंती। से माने तांकर अपेक्षा कले आपण को जॉब मिलिबो नहीं। प्रिय माने आपण प्रभुंकर अपेक्षा करंतु, आपणकर बिजनेस पाई, आपणकर मैरेज पाई, आपणकर स्वामी स्त्रींकर परित्राण पाई आपण प्रभुंकर अपेक्षा करंतु। प्रभु मु तुम अपेक्षा अछि आज कहिबा पाई चाहे, जो माने सदा प्रभुंकर अपेक्षा करंती माने कोन प्रभु आम दे हेबो नहीं, आमे करि परिबो नहीं, तुमे दया करी करो, आमर सहाय्य करो, आमर उपकार करो। प्रिय माने जो माने सदा प्रभुंकर अपेक्षा करंती से माने दुर्बल हेबे नहीं। लिखा गला से माने नुआ नुआ बल पाइबे। प्रेज द लॉर्ड। काली जो प्रकार बल थिला सेंती बल नथिबो एठी, हमर गोटे बल अछंती, से पद्मार बल, से नुआ बल नाही संके हला, हमर नुआ नुआ बल आमे पाइबा, आमे दुर्बल आमे हेबा नहीं। गोटे ख्रिस्टियन दुर्बल हुए नहीं, जे प्रभुंकर अपेक्षा करे से केबे हेले दुर्बल हुए नहीं। प्रार्थना रे दुर्बल हुए नहीं, आराधना रे दुर्बल हुए नहीं, बाइबल पढ़िबारे दुर्बल हुए नहीं। आज आपण कहार अपेक्षा करूछंती, आपण कमेंट्स करि परिबे मु प्रभुंकर अपेक्षा रे अछि, प्रभुंकर समय रे अपेक्षा रे अछि, तांकर टाइम रे अपेक्षा रे अछि। आमे प्रभुंकर अपेक्षा रे थिबा लोक ताहाले आपण नुआ बल पाइबे, नुआ नुआ बल पाइबे। आपणकू कौनसी विषय चापी रखि पारिबो नहीं, कौनसी विषय अटकाई रखि पारिबो नहीं, आपणको रोग अटकाई रखि पारिबो नहीं, आपणकर समस्या अटकाई रखि पारिबो नहीं, आपणकर परिस्थिति आपणको अटकाई रखि पारिबो नहीं, आपणकर अभाव आपणकर अटकाई रखि पारिबो नहीं। कारण आमर परमेश्वर आमको से नुआ बल देबा परमेश्वर। प्रभुंकर गौरव हो। प्रिय माने जो माने सदा प्रभुंकर अपेक्षा करंती नुआ नुआ बल पाइबे, से माने उक्रस पक्षी परि पक्षरे ऊपर को उठिबे, तळकु जिबे नहीं। एतकी मने रखंतु, नुआ बल जदि आपनको मिलुछि आपणकर प्रार्थना जीवन ऊपर को जीवो। प्रेज द लॉर्ड। आपणकर उपवास जीवन ऊपर को जीवो, आपणकर पारिवारिक जीवन ऊपर को जीवो, आपणकर प्रत्येक जीवन को ऊपर को जीवो। काहे कि आपण प्रभुंकर अपेक्षा करूछंती। जो माने सदा प्रभुंकर अपेक्षा करंती से माने नुआ नुआ बल पाइबे। आ उक्रस पक्षी, प्रिय माने विभिन्न प्रकार पक्षी विषय अछि। दुनिया रे सबठु उच्चारे उड़ीबा पक्षी होछि उक्रस पक्षी। जो समय वर्षा हुए सबु पक्षी वर्षा रे भिजी जाती, से माने पक्षी गुड़िक जाई कु गछ तले, कु घर तले, कु गुंफा रे से माने लुचंती। मात्र ये उक्रस पक्षी कौन करे, से एमिति उड़े जो मेघरे वर्षा होची से मेघर ऊपर को जाइकिरा से बसी पड़े। से अन्य पक्षी मान परी नहीं जे कौन सी गछ डाल लुचबे, मात्र उक्रस पक्षी कौन करे, उड़ी 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 वर्षा को चिरी से जाई, से मेघ को चिरी से ऊपरे, से जो मेघरे वर्षा होची से वर्षा होतुवा मेघर ऊपरे बसे। उक्रस पक्षी माने सही प्रकार आपण जदि प्रभुंकर अपेक्षा करूछंती सब परिस्थिति को आपण चिरी, सब परिस्थिति को आपण दुई भाग करी आपण आगो को बढ़िबार सामर्थ्य परमेश्वर आपण को देबे। प्रभुंकर गौरव हो। जो माने सदा प्रभुंकर अपेक्षा करंती, प्रिय माने आज कहिबा पाई चाहे धैर्य आवश्यक रहिछि। धैर्य धरी सदा प्रभुंकर अपेक्षा करंतु। सदा प्रभुंकर अपेक्षा जदि आपण करिबे ताहाले आपण नुआ नुआ बल पाइबे। लिखा जाए उक्रस पक्षी परी आपण ऊपर को उठिबे। जो माने प्रभुंकर अपेक्षा कले से माने तळे पड़ी जाय नाहंती, तळे पड़ी जाय नाहंती। प्रिय माने धैर्य धरिबा सिखंतु। आज अनेक जन धैर्य धरी पारले नहीं, से मानकर जीवन को से माने नष्ट कले, बर्बाद करदेले। से मानकर से माने आउ टिके जदि धैर्य धरी थांते ताहाले से मानकु प्रभु ऊपर को उठाई थांते। मात्र आज टिके धैर्यर अभाव हेछि। मु कहिबा पाई चाहे एबे मध्य समय बिगड़ी नहीं,
एबे मध्य आमे प्रभुଙ୍କ पाखरे अपेक्षा करि परिबा धैर्य धरि परिबा धैर्य गोटे पिता गछ मात्र सेठी मिठा फल हुए परमेश्वर आमको मिठा फल आमानकु देवा परमेश्वर प्रिय माने भूल बाट को जानतु नहीं आपण टिके अपेक्षा करंतु से माने नुआ नुआ बल पाइबे उक्रस पक्षी परी ऊपर को उठिबे से माने शांत न होई दौड़िबे से माने क्लांत न होई गमन करिवे प्रभुंकर गौरव हो एटा केते बेले हुए धैर्य जो समय रे आम जीवन रे धैर्य आसे प्रभुंकर आमे अपेक्षा आमे करू सेही समय सब घटे आमे कहार अपेक्षा करूछु आमे लोकमानकर अपेक्षा करी आमे हालिया ही जाइछु आजिठू आमाने परमेश्वरंकर ठार अपेक्षा करिबा आमे गीत रचक से कहले मु धैर्य धरी सदा प्रभुंकर अपेक्षा कली आउ से मनोजोग करी मोहर प्रार्थना शुणिले मोर काकुक्ति को शुणिले आउ मते दौला कादर उठेले आउ शैल उपरे मोर चरण को से रखिले यह कहा जाए मु प्रभु को धन्यवाद दिए से प्रकार महान परमेश्वरंकर मु सेवा आराधना करुछि आसंतु आपण को किछि उदाहरण गुडी को आपण मान को मु देखि आपण मान को सरल मन को मु उत्तेजित करिबा पाई चाहे गोटे पद पढ़िबा माने याकूब पुस्तक 5 अध्याय मो सहित आपण माने पिटे परिबे जेम्स चैप्टर 5 याकूब पुस्तक 5 अध्याय एते सुंदर भाव रे याकूब से आमान को एनकरेज करंती 7 पद अतएव हे भाई माने भौणी माने माँ माने बापा माने अतएव हे भाई माने प्रभु को आगमन पर्यंत धैर्य धरि रुह धैर्य धरि रुह प्रभुंकर आगमन पर्यंत आमको टिके धैर्य धरिबार अछि आमे बेसी उदल छटक न ही धैर्य धरी प्रभुंकर अपेक्षा रहिबार अनेक जन कहउछंती एते वर्ष हेलाणी आगमनर प्रचार चली प्रभु आसीबे कि आसीबे नहीं लोक मानकर गोटे चिंता भावना मात्र आमको कहउछन से आसीबे से अपना प्रतिज्ञा विषय विलंब करिवे नहीं से उपयुक्त समय रे आसीबे आमको टिके अपेक्षा करिबार अछि प्रार्थना करिबाटा बंद करंतु नहीं पवित्र जीवन यापन करिबाटा बंद करंतु नहीं सहभागिता को जीवाटा बंद करंतु नहीं प्रभुंकर आगमन पर्यंत धैर्य धरी अपेक्षा कर देख कृषक क्षेत्रर बहुमूल्य फल पाइबा निमंते धैर्य धरी आद्य और शेष वृष्टि न हेबा पर्यंत अपेक्षा रे रहे कृषकंकर दृष्टांत दउछंती अब भारत गोटे कृषि प्रधान देश भारतर अधिकांश लोक माने से माने चाष करती आउ सेमानकर जीवन से आम कहते बिहन बुणु बुणु हो जाए नहीं बिहन बुणला बेले गोटे वर्षा हुए तापरे आउ गोटे शेष वृष्टि हुए सही समय रे से बहुमूल्य फसल तांको मिले प्रिय माने एटा धैर्य धरिबा तळे 8 पद तुम्भे माने मध्य धैर्य धरी अपना अपना हृदय को सुस्थिर कर कारण प्रभुंक आगमन निकटवर्ती प्रभुंकर गौरव हो प्रिय माने आ माने पढ़िबा आमे 10 पदरु हे भाई माने जो भाववादी माने प्रभुंक नाम रे कथा कहिथिले सेमानको क्लेश भोग और धैर्यर दृष्टांत स्वरूपे ग्रहण कर सेमानकर क्लेश और सेमानकर धैर्य को कौन कर दृष्टांत भाव रे ग्रहण कर आजिकाली जो माने भाववादी बोली कहउचंती सेमानको जीवन रे सब देखा जाए नहीं सेमाने भाववादी नहीं सेमानको प्रोपेट नहीं सेमानको पपेट बोली कहा जाए प्रिय माने सेमानको जीवन रे एक क्लेश नथिबो धैर्य नथिबो सेमानको जीवन रे मात्र सेमाने हमर दृष्टांत को भाववादी को आपण कहिबे जे कि क्लेश भोग करि नहांती धैर्य धरि नहांती से माने क्लेश भोग कले आ धैर्य धरले लेखा गला जे तुमे हे भाई माने जो भाववादी माने प्रभुंको नाम रे कथा कहिथिले से माननकु क्लेश भोग और धैर्यर दृष्टांत स्वरूपे ग्रहण कर 11 पद देखो जो माने सहिष्णु होई रहिथिले आम्भे माने सेमानको धन्य बोली कहिथाउ तुम्भे माने आईबंक सहिष्णुता विषय रे सुनी अच्छा एटी आईबंकर धैर्य विषय से कहउचंती तुम्हें माने आयुबंकर सहिष्णुता माने धैर्य से केमिति धैर्य धरी अपेक्षा कले प्रिय माने आज अनेक माँ माने अछंती
ସେମାନେ ଆଜି ଭଲ ମା କେମିତି ହେଇପାରିଲେ, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହେଇପାରିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ହୀନସ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦଉନଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକିନା ଗଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଗଲେ। ସେମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଙ୍କ ସହିତ ରହିବି, ଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଉପବାସ କରିବି। ଆଜି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଗୃହିଣୀ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ମାରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବଦଳିଲି, ତୁମର ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲି। ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିନା ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର କ'ଣ ହେଉଛି, ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦଉଛି, ମୁଁ ତୋତେ ଅଲଗା ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଆଣିବି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର ଆୟୁବଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ। ଆୟୁବ କି ପ୍ରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲିଗଲା ଆୟୁବଙ୍କର। ଏଟା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। କି ଧୈର୍ଯ୍ୟ! ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ 1000 ଟଙ୍କା ଯଦି କୋଉଠି ଆମେ ହଜେଇ ଦେଲୁ, ଆମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଡୁ, ଆମର ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ। ଆମର ଗୋଟେ 2000 ଟଙ୍କା କିଏ ଖାଇଦେଲା ବୋଲି କହିଲେ ଆମର କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିବାକୁ, ପିଟିବା ପାଇଁ, ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥାଉ। ମାତ୍ର ଆୟୁବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ପେସେନ୍ସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆୟୁବଙ୍କର! ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯାକୁବ, ଆୟୁବଙ୍କର ସହିଷ୍ଣୁତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଶିଖ, ଟିକେ ଶିଖ। ମୁଁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର କହିଥିଲି, ଆମ ଘରେ ଯଦି ଆମର ଗୋଟିଏ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ କି ଭେଣ୍ଡିଆ ଝିଅ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଆମ ଘରର ଦୁଃଖ ସରିବ ନାହିଁ, ଆମର ଲୁହ ସରିବ ନାହିଁ। ଆୟୁବଙ୍କ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଦିନ 10-10ଟା ପୁଅ ଝିଅ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ 10ଟା ଗାତ ଖୋଳା ଯାଉଛି, 10ଟା ପିଢ଼ି ବନା ଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆୟୁବଙ୍କର। ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟ କରିବାଟା ବନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବାଟା ବନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ଚାଲିଲେ। ସବୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଲେ, ତାଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ତାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖରା ହେଲେ ସହଭାଗିତାକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଠି ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମକୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ। ମାତ୍ର ଆୟୁବଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ଆୟୁବଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ସେତିକି ତ ସେତିକି। ଆଉ ଥରେ ଶୈତାନ ଆସି କହୁଛି ସବୁ କଲି ଯେ ଏବେ ଟିକେ ତା ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁବି। ଦେହ ସାରା ଫୁଟକା, କୁହନ୍ତୁ, ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବସି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଶୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ବଥ। ଗୋଟେ ବଥକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଥରେ ଆମେ ଛଟପଟ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ଦେହ ସାରା ଯାହାର ବଥର ଥିବ, ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆୟୁବଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ, ଲେଖାଯାଏ 42 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 42 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦଉଛନ୍ତି। ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 42 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ଅନନ୍ତର ଆୟୁବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ସବୁ କରିପାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ। କେତେବେଳେ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିନା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ। ଆଗରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଗରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଲା? ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକୁ ଡବଲ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର। ମନେକର ତାଙ୍କର 500ଟା ମେଣ୍ଢା ଥିଲା, କେତେ ହେଇଯିବ? 1000ଟା ମେଣ୍ଢା। ଅଟୋ ଡବଲ, ବଳଦ ଡବଲ, ସବୁ ଯାକ ଡବଲ କଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, କି ଭୟଙ୍କର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିନା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କରିବା, ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମାଗନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର,
ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଖାଲି ନା କା ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଣି ରଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଅନେକଙ୍କର ନା ଯାକ ଅଛି ସିନା, ସେମାନଙ୍କ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମର ମା ମାନେ ଆମକୁ କି ପ୍ରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ବଢେଇଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଏତେ ଜଣା ନଥିଲା, ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟ ଯାଉନଥିଲେ, ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାଶନ ଏତିକି ନଥିଲା, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଠିକ କରିଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଯତ୍ନ ନେବେ, ଏ ଦୁଃଖର ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ଦୁଃଖର ଦିନ ବଦଳିଯିବ, ସୁଖର ଦିନ ଆସିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଭାବରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଆଇବଙ୍କର ସହିଷ୍ଣୁତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ। ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ, ବାହା ହେବାର ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କରିବାର ବୟସ ପଳେଇଲାଣି, ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବାହାଘର ହୋଇ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ହେଉନାହିଁ। ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇକିନା 10 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଛୁଆ ହେଉନଥିଲା। ଦିନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭିଜିଟିଂ ପାଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ, ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ବାହା ହେଇ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଛୁଆ ନାହିଁ। ମନେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ତ କହିନାହାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆକା କହିଲି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି? ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଲା, ଆଉ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଛୁଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ। ପ୍ରିୟମାନେ, ହାନାଙ୍କୁ ଛୁଆ ହଉନଥିଲା, ହାନାଙ୍କୁ ଛୁଆ ହଉନଥିଲା। ହାନା ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଇଲକାନାକୁ ଛୁଆ ହଉଛି, ସରି ପନିନା ନା, ହାନା ପନିନାକୁ ଛୁଆ ହଉଛି, ମାତ୍ର ହାନାକୁ ଛୁଆ ହଉନି। ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଛୁଆ ଦିଅ, ମୋତେ ଛୁଆ ଦିଅ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ହାନାକୁ ଛୁଆ ହେଇଛି, ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପନିନାଙ୍କର ଛୁଆ କିଛି ହେଉନାହାନ୍ତି। ହାନାଙ୍କର ଛୁଆ କୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଏନଏଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସାଉଲ ରାଜାକୁ ଏନଏଣ୍ଟ କଲେ, ଦାଉଦ ରାଜାକୁ ଏନଏଣ୍ଟ କଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ କାମ କଲେ। କାରଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆ ହେଲା। ସେଇ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିବା କଥା। ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ଆମକୁ। ପ୍ରିୟମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ମୋ ଦୟାକରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ, ମୋ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କମ୍ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଇବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଆଜି ଏଇଟା ଯେ ଚୁଟକି ବଜେଇକିନା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଇଯିବ ସେମିତି ହେଇଯିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲା ହେଇଯିବ, ଆମର ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ସେ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସାଉଲ ରାଜା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ସଲୋମନ ରାଜା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରାଜା ହେଇଗଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜା ହେଇଗଲେ। ସାଉଲକୁ ବାଛିଲେ ରାଜା କରିଦେଲେ, ସଲୋମନକୁ ବାଛିଲେ ରାଜା କରିଦେଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, କଷ୍ଟ, ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରିକିନା ତାଙ୍କୁ ନେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସଫଳ ରାଜା ହେଇପାରିଲେ। ଆଜି ସାଉଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ସଲୋମନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ମାତ୍ର ଦାଉଦ ନଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଦାଉଦ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷେକ ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଇବଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରିୟମାନେ ପଢିବା ଗୋଟେ ପଦ, ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକରୁ 1 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, 1 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦରୁ ପଢିବା। ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ତାହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଏହା ତ ଜାଣିଅଛ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଆସେ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେ ବିଶାଳ ଦୋକାନରୁ ଆସେ ନାହିଁ, କି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆସେ ନାହିଁ, କି ଆମାଜନରେ ଆସେ ନାହିଁ। ପାଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ, ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ, ସେମିତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ମିଳେ? ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ କରେ? ଆମ ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ନା? ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେମିତି? ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଥିଲେ, ସେ ପୁରା ଷ୍ଟନ୍ ହେଇକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଠିଆ ହେଇକିନା ଥିଲେ, ଲାଗିକିନା ଥିଲେ।
प्रिय माने परीक्षा सिद्ध विश्वास विभिन्न प्रकार प्रलोभन विभिन्न प्रकार समस्या गुड़ी आसुच्छी से समय आपण प्रार्थना जीवन को आप नष्ट करूना कौन कर विश्वास को परीक्षा सिद्ध कर उपवास जीवन को आप बंद करूना सहभागितार जीवन को आप बंद करूना आप पवित्र जीवन को आप बंद करूना दुनिया मार्ग में आप चलुना प्रभु मार्ग में चलुंट कहीं आपण जीवन में परमेश्वर धैर्य दौरान धैर्य परीक्षा सिद्ध विश्वास जे धैर्य उत्पन्न करे यह तो तुम्हें जान जो समय आप धैर्य पाई प्रार्थना करेंगे परमेश्वर विभिन्न प्रकार परीक्षा गुड़िक आपण जीवन में आने अभाव आने देखा ये अभाव समय रे ये मोर ऊपर डिपेंड करुछि ना से मो ऊपर डिपेंड करूना जो प्रभु ऊपर आम डिपेंड करवा आम जापर आमे प्रभु ठारू आमे धैर्य आमे पाई परिबा से चारिपद लिखा गला आउ तुम्हे माने जेपरी कोनोसी विषय रे उणा न पड़ी सिद्ध असंपूर्ण हुओ एथि हां तुम्हे माने कोनोसी आमे को विषय रे मध्ये आमे उणा आमे पड़िबा नहीं आमे कोनोसी विषय रे उणा न पड़ू आमे सब विषय रे आमे जे प्रकार सिद्ध और संपूर्ण केमिति हेबा एथिपाई धैर्य संपूर्ण रूपे कार्य साधन करू धैर्य को टिके काम करिबा पाई दियंतु उदल छटक हुअंतु नहीं कहबा पाई चाहे देखंतु यात्रा पुस्तक 32 रो 1 टिके पढ़िबा यात्रा पुस्तक 32 एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 1 पढ़िबा अनंतर मोसांकर पर्वतरु अल्हाइबार विलंब देखि लोक माने हारणଙ୍କ निकटरे रुंड होई तांकु कहिले उठ आंभ मानकर अग्रगामी हेबा पई आंभ मानक निमंते देवता निर्माण कर जेहेतु जेउ व्यक्ति मिस्र देशरो आंभ मानको बाहर करी आनिले सेही मोसांक प्रति कोन घटिला ताहा आंभे माने जानु नाहु मोसांकर टिके विलंब होउची संगे संगे माने प्रिय माने आज अनेक लोकंकर जीवन शैली सेमिति एई कथा अनेकन को जणा नहीं परमेश्वर विलंब करिवार मुख्य उद्देश्य कौन आम जीवन रे धैर्य आनिबा पाई चाहूचंती टिके मोसा 40 दिन पाई जाइछंती आसीबार टिके विलंब हो जाउची एमानकर ओरिजिनालिटी जणा पड़ी जाउची आपण सेमानकर जीवन शैली केमिति संगे संगे जणा पड़ी जाउची से माने संगे संगे अलगा बाट धरि दउछत काहे कि हमको विलंब करूचंती देखबा ये अलगा बाट धरुची ना मो बाट रे एका चालुची प्रिय माने आमे टिके प्रभुंकर अपेक्षा करिबा आमे अलगा बाटो आमे खोजिबा नहीं एमाने संगे संगे सुनार बाछुरी गोटे तयारी कर देले टिके को सुस्त न हेले गुणिया पाकू पळेबे झाड़फू पाकू पळेबे टिके को अलगा बाटो से माने धरि देबे प्रिय माने प्रभु सुस्त करिबे से काहे कि विलंब करूचंती विलंब करिवार उद्देश्य कोन एथि पई से विलंब करूचंती जे आमर मनोभाव को जानिबा पई आमर जीवन रे धैर्य को उत्पन्न करिबा पाई आजी आपनकर रोग सुस्त हेबा पाई विलंब होउची पड़िसा घर लोक रोग शीघ्र सुस्त हो गला पड़िसा घर लोक झीर बाहागर रही गला पड़िसा घर लोक से घर बांध देले मात्र आपनकर ही पारु नै काहे कि प्रभु चाहूचंती एबे जे रेडी ही नहीं जे जोसेफ को संगे संगे नहीं कि मिस्र देशर प्रधानमंत्री कर दी थांते ताहाले जोसेफ कोन हितांते जोसेफ गोटे भल व्यक्ति ही पार न थांते मात्र तांको प्रोसेस देई नहीं गले गोटे मार्ग रे 17 वर्ष बयस रे स्वप्न देखुचंती 30 वर्ष बयस रे मिस्र देशर प्रधानमंत्री होउचंती एई 13 वर्ष परमेश्वर धैर्यर सहित तांको तयारी करूचंती तांको आलू बैगण पर बिका गला लोकों घरे जाइक बासन कुसन माजुचंती लास्ट को जेल भितरे जाइक ना डाली भात खाउचंती एई पर एहा परे तारो ट्रेनिंग सरी गला ओके ठीक जोसेफंकर ट्रेनिंग सरी गला एबे से मिस्र देशर प्रधानमंत्री हला परे निज भाई मान को बदला नेबो नाही कि 44 स्त्री को बदला नेबो नाही तांकू एबे पूरा पूरी रेडी ही गला एबे कोन करबा तांकू आमे मिस्र देशर प्रधानमंत्री करि देबा प्रिय माने धैर्य धरि आमे अपेक्षा करबा आमे धैर्य गोटे पिता गछ मात्र से मीठा फल हुए आपण गोटे मीठा फलर अपेक्षा रही परमेश्वर आपणकर जीवन में गोटे मीठा फल से देवा चाहती प्रभु आम को दया करंतु अनुग्रह करंतु परमेश्वर आम जीवन में धैर्य को आणंतु आसंतु धैर्य कि प्रकार आसे पद पढ़ा आम रोमियो पुस्तक 5 अध्याय
बहुत सुंदर पद मो सहित आपण मैंने फिटई पारे कमेंट्स करें आम मान सहित प्रभु कथा होउछंती प्रिय माने 3 पद 5 रो 3 3 4 पढ़िबा केवल ताहा नुहे समस्त क्लेशरे मध्य दर्प करूअछु क्लेशरे मध्य आमे कोन करूछु आमे क्लेश आइले मध्य आमे टिके दर्प करूछु क्लेश कोन पे आसीची मनिच्छा आसी नाही प्रिय माने आमर जीवन रे जो क्लेश आसे से क्लेश रे मध्य हमको दर्प करिबार अछि आमर गाड़ी रे आमर सुना रे घर रे आमे दर्प करनु मात्र आमर जीवन जो क्लेश आसे से क्लेश विभिन्न प्रकार माध्यम रे आसे जेतबे आमर जीवन में क्लेश आसे से क्लेश रे मध्य आमे दर्प करिबार अछि आमे काहे कि क्लेश खाली हाथ रे आसी नाही से छुचाई हाथ रे आसी नाही से क्लेश कोन करिछि से क्लेशरु धैर्य प्रिय माने जो समय रे आमे क्लेश मध्य देइकना छिबा सेही समय रे आम जीवन रे धैर्य आसे धैर्य हमको धैर्य दरकार देखंतु आजिकाली रो स्वामी माननकु खाइबा पाई देबा पाई गोटे मिनिट देरी ही नथिबो चिल्लेबा को स्टार्ट कर देबे मु आसी जगिथिबी कि ठी तुमे खाइबा को बाडबा पाई जाए तू जानि न मु आसी बसु बसु मते खाइबा को देबा को जणा नहीं तांको पाखरे धैर्य नहीं प्रिय माने पठे बुझाई कि परिबा किणी आण ताहाले से माने याडे सियाडे बुली 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 से माने परिबा किणी आनबे घंटाटी डेरी रे मात्र बसु बसु गोटे मिनिट भितरे खाइबा को दे दबार छै मान धैर्य नहीं से मानकर ओ बोले प हला परी से माने कथा कहंती हां प्रिय माने सेमती हुए नहीं हमकु धैर्य दरकार मु कहिबा पाई चाहे आमर परमेश्वर से आम ठारे धैर्य तैयारी करूछ धैर्य गोटे एते सुंदर गुण सेही गुण आईबंक जीवन रे थिला सेति पाई से परमेश्वर सहित से चली पारले आमको जदि धैर्य दरकार परीक्षा सिद्ध विश्वास धैर्य आने आ जो समय आम क्लेश देना जाऊ आम अरे ए सासू मते कहीं क्लेश दौची धैर्य उत्पन्न हो ए बहु मते कहीं क्लेश दौची और पुओ मते कहीं क्लेश दौची आम बुझीदेबा आमर जीवन में धैर्य उत्पन्न हेबा पाई क्लेश देला परे मो पुओ मते क्लेश दौची काकू जे कुओ बोली दिया होनी मो बहु मते क्लेश दौची काकू कुओ बोली दिया जाऊ नहीं स्थिर रुह प्रभु को पाखरे स्थिर रुह कहीं आम ठारे परमेश्वर धैर्य उत्पन्न करने पाई चाहती प्रिय माने आज क्लेशरे मध्य आमे दर्प करूछु कहीं क्लेशरु धैर्य आसे आईबंक जीवन रो धैर्य कथा आमे देखुछु आमे प्रभुंकर गौरव हो केते सुंदर भाव से माने धैर्य धरले आउ से माने फल गुड़िक पाइले अब्राहम धैर्य धरले से फल पाइले जो माने धैर्य धरले से मानको जीवन रे परमेश्वर फल उपरे फल फल उपरे फल देले प्रिय माने कहिबा पाई चाहे धैर्य धरिबा बाइबल लिखा जाए जे शेष पर्यंत धैर्य धरे से परित्राण पाइबो आमे अध बाटरे छाड़ी देबा नहीं आमे अध बाटरे आमे रही जिबा नहीं कहवा पाई चाहे आपण प्रार्थनामय जीवन को पुनर्बार सजाड़ू फ्रेश करंतु आपण आगे जे प्रकार प्रार्थना करुले आपण निजर हथियार को पकई दियंतु नहीं धैर्य धरिबा प्रिय माने आमे जो धैर्य धरिबा बाइबल लिखा जाए जो माने कांदी कांदी बिहन बुणंती केमिति धैर्य दरकार जो माने कांदी कांदी बिहन बुणंती से माने आनंद करू करू शस्य काटिबे प्रिय माने प्रभुंकर गौरव हो आज आमे कांदुछु ना आमे मात्र दिन आसुछि आनंद करू करू शस्य को बही आमे आगो को बढ़ी किना छिबा आमे आज धैर्य टिके धरंतु टिके अपेक्षा करंतु टिके धैर्य धरिबाटा आमे शिखिबार अछि आमे जदि आमे धैर्य धरिबाटा शिखिबा राजत्व करिबा आमे प्रभुंको सहित आमे राजत्व करिबा प्रभु आमान को सहाय्य करंतु अनुग्रह करंतु ए उपवास प्रार्थना रे प्रभु को कहंतु प्रभु मोर धैर्यर बहुत अभाव अछि मु बहुत धैर्य हरा टिके विषय पूरा डेरी ही गले मु छटपट हो जाए टिके विषय विलंब हो गला परे मोर बीपी हाई हो जाए मात्र परमेश्वर कहउछंती टिके धैर्य धरे टिके अपेक्षा करे आईबो को टिके देखे अब्राहम को टिके देखे प्रभु यीशु ख्रीष्ट की प्रकार धैर्य धरले प्रभु यीशु ख्रीष्ट को टिके देखे पाउल की प्रकार धैर्य धरले पाउल को टिके देखे भाववादी मान को टिके देखे तुम माँ मान को टिके देख कि प्रकार भाव धैर्य धरले टंका 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 जमाई करी धैर्य धरले निजर पुओ झियो मान को पाठ पढ़ेले आज से मान जॉब करछंती केते बढ़िया रे अछंती प्रिय माने आज कहिबा पाई चाहे आमे टिके धैर्य धरिबा
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେବା ନାହିଁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। କାରଣ ଆମର ମାର୍ଗ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗ ସମାନ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମାର୍ଗ ଅଟେ, ଆଉ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ବିତେଇବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଆପଣ ହାରିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ହାରିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ରୋଗୀ 38 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପଡ଼ିକିନା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ସେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ହରାଇ ନଥିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଜି ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ମୁଁ ହାରିଯାଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଉକ୍ରସ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଉପରକୁ 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 ନେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଛି, ତୁ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ। ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ କରିଛି, ସେ ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆମକୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର।